Hi guys! Welcome sa panibagong vlog. So ngayon guys is mag-door wheel learning tayo guys sa door operator. Ito yung guys. Ito yun. Ito yung door wheel learning natin guys. Ito yung guys. Ito yung door operator. Ito yung learning na natin kasi tapos na tayo doon sa loob ng shop. So ready na natin ito. Learning. Yun, i-halfway muna natin to guys. Yan. Yan. Yan guys. Yun. Tapos una natin yung learning. Yun. Nakauna yung dip switch na 2 and 3 guys sa learning. Yun. Una natin. Yun. Nakauna yan guys. Press lang natin yung learn button. Yun. Tulungan lang natin yan. Kasi may hook. Yan. Yan. Okay na guys. Okay ang learning natin guys. Yan. Isa lang yung ilaw. Pansin nyo guys. Tapos na yung learning. So, off muna natin. Tapos i-off natin yung dip switch. Balik natin sa normal. Yun. Dapat ilaw na yung tatlo guys. Error 1, 2, 3. Pag-on natin. Tapos magbubukas na itong cam natin. Yun. Yun. Okay na guys. Nagbubukas na yung cam. Para dito dadaan yung roller. Yung sa pick up roller ng landing door. Ito yung guys, dito yung sa gitna para bukas sara. Yan, ito yan. Ayan na yan guys. Nakailaw na yung error 1, 2, 3. Tapos yun, naka-close yan. Kasi naka-close ang status na ngayon. Pag open yun, dito naman sa open ilaw yun. So normal na yan guys. Okay na siya. So yun, okay na yung door wheel learning guys. Bye guys.